हमारे साथ में बनारस के शहर मुफ्ती और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल बातिल नोमानी साहब हैं। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इससे जुड़े सारे मामलों की देखरेख यही कमेटी करती है, उससे सेक्रेटरी हैं। सारे कामकाज का जिम्मा आप ही संभाल रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाएं, तो आपने कानूनी राय मशवरा कर लिया है? आपके पास टाइम है, बुधवार तक का टाइम है, क्या आपकी रणनीति रहेगी? कोशिश पूरी हमारी यही रहेगी कि मंगलवार तक हम अपना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दें और तैयारी में लगे हुए हैं और अपने जो वकील हजरात हैं उनसे कांटेक्ट भी चल रहा है और ज़्यादा उम्मीद यही है कि मंगलवार को इंशाअल्लाह हम उसको दाखिल कर देंगे। एक बात बताइए, जो समझने वाली बात है कि दलील सबसे मजबूत आपको क्या लगती है कि हाई कोर्ट आपको राहत दे, आप कोशिश करेंगे, तो सबसे बुनियादी दलील क्या होगी? आप देखिए, 91 का जो वर्शिप एक्ट है तो उसके हिसाब से तो इस तरीके का कोई या मामला बनता नहीं है कि इस तरीके से हाई कोर्ट वो करे। लेकिन बहरहाल अब हाई कोर्ट की अपनी जो जिस तरीके के फरीक़ैन के जो दलाइल हैं और दोनों जानिब से जो जो अपने पक्ष अपनी बातें रखेंगे, उसके देखने के बाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है वो तो आने का वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारा तो सबसे बड़ा ये है कि वर्शिप एक्ट के होते हुए तो मामला बिल्कुल वहीं से ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पारित हुआ था संसद में, उसकी आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात ये बताइए मुफ्ती साहब कि ये जो बात लगातार इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने फरमान दिया था, उसको तोड़ने का फरमान दिया था, इस बाबत क्या सोचना है आप? किस चीज़ को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं? ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का औरंगजेब का जो शाही फरमान है, उसकी बात मैं पूछ रहा हूँ। इस तरीके का कोई शाही फरमान मेरी नज़र से नहीं गुजरा है और हमें नहीं लगता कि औरंगज़ेब जैसे इस तरीके के सेकुलर मिजाज के बादशाह और इस तरीके का मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दें, ये नहीं लगता हमें। और औरंगज़ेब से इस तरीके की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती, इसलिए कि वो सेकुलर मिजाज के थे और उनकी इस सेकुलर मिजाजी का एतराफ़ यहाँ के ख़ुद बड़े बड़े नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स ने और तारीख़ दानों ने किया है। तो ये अभी आपने बड़ी बात कही, औरंगजेब को आपने सेकुलर मिजाज का कहा। औरंगजेब के बारे में ये भी इतिहास में दर्ज है कि जैसे जजिया कर लगाना, जैसे कि मंदिर कई तोड़ना, इन सब बातों का भी जिक्र है। आप सेकुलर मिजाज का कह रहे हैं, तो ये आपका जो ओपिनियन है और जो जजिया कर की बात है, ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होता है? हुकूमतें जो होती हैं, जो हुक्मरान तबके के लोग होते हैं, हुकूमत चलाने के लिए तो अपना एक सिस्टम बनाते ही हैं। हो सकता हो कि उनका जिजिया का जो रहा हो उसी उनका एक निज़ाम रहा हो और ये उन्हीं क्या, उससे पहले के लोगों ने भी ऐसा किया और हर जगह ये होता रहा है। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो उन्होंने ईजाद कर दी हो। और बाकी ये रहा जो औरंगज़ेब के बारे में इस के मंदिरों के गिराने का, वो तो ये सरासर ऐसी इल्ज़ाम तराशी है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अगर इतने ज़माने तक औरंगज़ेब ने उस मुल्क के अंदर हुकूमत की, अगर वाकई वो इस मिजाज के थे तो उनके ज़माने में तो कोई भी मंदिर नहीं बनने चाहिए थे और सारे मंदिर हिंदुस्तान के ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद जानते हैं, देखते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस ताल्लुक़ से गलत और बेबुनियाद तरीक़े से फैला दी गई हैं। एक बात और समझा दें आप कि जैसे आपने कहा कि औरंगज़ेब ने मंदिर नहीं तोड़ा है, कोई आप कहते हैं इसका कोई एविडेंस नहीं है। इन हालातों में अगर एएसआई जांच पड़ताल कर रही है तो उसकी जांच पड़ताल करने से सच सामने आएगा, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसमें क्या आपको एतराज़ है? आएगा, जो देखा जाएगा। भाई, जो चीज़ कही जा रही है और जो हम कह रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि कोई इस तरीके का ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से, जैसा कि कहा जाता है कि कोई एक वाक़या हो गया था, उसकी वजह से औरंगज़ेब ने उस मंदिर को ढाने का हुक्म दिया था। तो अब उसकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, सब सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो और फिर
جو حکومت وقت جو ہوتی ہے اور جو حکمراں ہوتا ہے تو وہ پورے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے. وہ چاہے تو کبھی مسجد ڈھا دے, چاہے تو مندر گرا دے, چاہے چرچ گرا دے, اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے جب جیسا موقع ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے کا کوئی واقعہ ہوا بھی ہو تو ہم اتنا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو دشمنی میں انہوں نے گرایا ہوگا. ہو سکتا ہو کہ کوئی ایسا انہیں محسوس ہوا ہو کہ جو ضابطے کی اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے انہوں نے آدیش دیا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. صرف ایک ہی چیز ہم کیوں لیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مندر گرانے کا حکم دیا ہوگا تو وہ ہندوؤں سے دشمنی کے چلتے نہیں دیا ہو, کوئی اور وجہ ہوگی. کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ لشکر بادشاہ کا گزر رہا تھا, اس میں کچھ بہت سارے ہندو راجاؤں کے رانیاں بھی ساتھ میں تھیں اور اس کے ان رانیوں کے ساتھ وہاں کے کچھ پجاریوں نے یا کچھ اور لوگوں نے کچھ ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جو ان کی عصمت اور عزت کے خلاف تھا, اور جس کی وجہ سے خود انہی کی رضامندی سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے یہ کام انجام پایا اور مندر کو ڈھا دیا گیا. یہ ایسا ہے کہ کتابوں میں ملتا ہے. کس کی رضامندی سے ہوا تھا؟ یہ جیسے جو پجاری لوگ ہیں جو وہاں کے اور جو عبادت گزار جو لوگ ہیں ان کے رضامندی سے, کہ یہ جب یہ اس اتنی پوتر جگہ, مندر جیسی پوتر جگہ میں اتنا غلط کام اگر کسی نے اس طریقے سے کر دیا ہے تو یہاں یہ جگہ بالکل ناپاک ہو گئی, اس لیے یہ یہاں پہ یہ عبادت کی جگہ نہیں رہنی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ پجاریوں کی رضامندی سے وہ گرا. ہاں. تو جیسا کہ میں یہ کیا حقیقت ہے, کہاں پڑھا ہے آپ نے, کہاں یہ اس طرح کی باتیں کچھ کتابوں میں ملتی ہیں. اب اس کی کیا سچائی ہے اس کے تہ میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہت ساری باتیں اس طرح کی ملتی ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ اس واقعے کا بھی انکار کرتے نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. ایک بات آپ یہ بتا دیجئے فائنلی کہ ایس آئی کی رپورٹ میں یہ نکل آتا ہے اگر کہ نیچے ایک مندر کی سنرچنا, جیسے آپ نے کہا اس کا ذکر ہے کہ ہاں گرایا بھی گیا ہو سکتا ہے, وجہ دوسری رہی ہوگی, تو اگر نکل آتا ہے تب پھر استھتی کیا ہوگی؟ تو استھتی کیا ہوگی بھائی, جب نکل جائے گا ایس آئی کی رپورٹ میں اس طریقے کی کوئی بات آئے گی تو پھر اس وقت کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کو جیسا مناسب ہوگا کیا جائے گا. ایس آئی کی رپورٹ میں کو آپ ماننے کو تیار ہوں گے اس استھتی میں؟ بھائی ایس آئی کی رپورٹ ہے تو اس کو غور تو کیا ہی جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا, اس کو نہ ہم بالکل اس کو سرے سے انکار تو ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ میں شہر مفتی ہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں کہ منگلوار کو جو ہائی کورٹ ہے وہاں الہ آباد ہائی کورٹ, وہاں پر یاچکا دائر کر دی جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہیں دوسری ہوں گی, اگر گرایا بھی گیا ہوگا وجہیں ہندو دشمنی کی نہیں ہوں گی, وجہیں دوسری ہوں گی. اور اے ایس آئی پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی کی جو رپورٹ آئے گی اس پر غور کیا جائے گا. کیمرہ راجیش کے ساتھ ابھیشیک اپادھیائے, اے بی پی نیوز, بنارس.